it's me again, Rizel, asa content creator nga taga San Roque. Nga niabot ni sa resort nga gitawag nila Gradient Caves. O, di ba? Perfect! For today's video, day, iturta mo din sa mong resort ug unsa jud ni kanindot, charot. Bitaw, day, isuri ta mo din kung unsa jud kanindot ang Gradient Caves. Pero meron pa lang jud ni mog sulod tagaktak na imong bulsa, charot. Day, 50 pesos lang ang entrance, sulit na jud gayang imong pagsuri-suroy diri Or depende kay naaman goy mag-booking kay private man gud ni siya nga resort. Kung dili mo mag-booking, 50 pesos lang jud ang entrance. So mao ni ang imong permero makit-an diri sa sulod. O di ba gwapa kaayo, day? Makawala og stress, makawala pug utang. Og pagdungaw nimo diri sa ubos, day, hayab kaayo makita jud nimo og unsa jud kahabog. So diri nga agihanan, day, padunga dito sa ubos sa dagat kay naamang kus babaw ron. Pag naapog ka diri sa babaw, day, makita jud nimo tanan view pati mga dagat nga dagko kaayog balod. So kung di ka ganahan maligo sa dagat, naapo diri mga swimming pool na ipang bata na ipang dagko. O di ba? Perfect. Second, day, naanami diri sa gitawag nila cave. So kibali lango. Diri nga part, day, giganahan jud ko kay bugnaw kaayo ba. Unya, day, pangandoy pud nako ni magsuri-suri bitaw sa langob, day. Kay gusto jud ko makita sa sulod ko unsa jud mga view. So kining gitawag nila Gradient Caves, gamay ra jud ni siya kaayo, temporary caves ra jud siya. So amo ning gitestingan og video diri sa sulod, langob jud day siya kay na may mga kwaknet. Tapos, day, dili ka batayon og kahadlok kay hayag manggod siya. Unya, day, perfect kayo, day, kay naaman day gawasanan padulong dagat. So nang lapos na lang pod mi kay gusto man namo makita ang view diri sa dagat. So ing ani ang view nindot jud siya kaayo, dagko pa lang siya balod kay pataob manggod. Perfect pod ni siya kayo diri liguan kay limpyo kayo ang dagat. O di ba, mao na akong giingon nga 50 pesos ang entrance, ma-enjoy ra jud nimo siya suroy-suroy. Sa atbang aning dagat napod siya ingon nga cottage bitaw, pag human ninyo ligo pwede mo diri ang mag-ingkod-ingkod. O di ba, perfect. Og pwede ra jud mo diri ang mag-cottage kung dili mo ganahan sa babaw. So perfect kaayo ni siya sa mga banding like mga birthday kay limpyo kaayo ni diri kay ginalimpyuhan manggod nila diri. Tapos safe kayong mga bata diri. Sa ikatulo, day, mo adto na mis pinakatumian jud. Ma-enjoy pud nimo ang imong paglakaw-lakaw, day, kay daghaning kayog mga bulak, day. Pero day, sa imong paglakaw-lakaw malangan jud ka og picture kay nindot kayo diri picturean, o. Mura jud kag hari ng kagubatan. Ug pagkahuman og picture ni padayon na pud miglakaw, day, bisag arang hangaka na, day, gipaningot na jud mi inta og lakaw-lakaw. Taas na kayo among naabtan, dayo. Nagkatawa lang kus among giagihan, day, or patwi kay nganong naaman diri ang dahon sa gabi ug dahon sa talisay. Grabe jud nilag pag-effort diri og design, day. Maong kung gusto ka mo anhi, unahan ra jud ni sa Samalindog. Di na ka masaag, day, ay kabalaka kay naa na may mga billboard. Kami gani, day, nga first time namo og anhi kaluyan sa Ginoo, jud mi nasaag. Para kasayod mo, day, sa kanuda man untami mo adto pero nganong nitipas man ni among motor, oy. Pero okay ra, wala man mi nasuko kay dala man pud mi sa kanindot nga view. Kung gusto mo hala nga motor, nasa comment section ng link. Pero atik ra, ug naa na mi diri sa pinakababaw, day, nga mura bitaw nig balcon, worth it kaayong among paghangak-hangak, day. Nindot jud diri aday kay murag ma-relax bitaw ka. Ug grabe ka presko ang hangin. Tapos, day, pwede ka kaayong maghangaw-hangaw diri tanan view sa ubos makita jud nimo. Grabe ka perfect. Human didto makita na dayon nimo ang mga tinanom diri nga grapes pero gamay pa jud siya. Tapos kini nga agihanan padulong ni dito sa waiting shed. O di ba nagbakta sa pud mi ahastang pamahol ani ugma. So mao na ni ang imong last na makit-an, mura siya White House. Aray ko, White House, pero waiting shed ni siya nga color puti. Og mao na pud ni ang kinatumian. O di ba ing ani ka perfect ang Gradient Caves. Maong sulayin na dayon diri glaag para mawagtang ng imong ipanghuna-huna dira. Og diri lang sa Takutob, see you next vlog. Bye-bye.